By the way guys, nako i-share sa inyo ano sa mga di lang followers no og sa mga bag-o pang followers nga bag-o musod sa akong Facebook page or YouTube channel, Romelo Rivera and Putput. So guys, nowadays ko i-share sa inyo guys sa mga bag-ong niabot sa Japan no. So guys, ang bag-ong niabot sa Japan, God bless og thankful kay mo kay ngano nga karong 2027 guys, kailangan na silag Nihongo level 5. Ang bag-ong musod sa Japan guys, kailangan og level 5 nga Japanese language guys. So thankful kay mo guys, wa mo maabtan og kanang pinaka-strict karon nila nga gihimo gi-implement diri sa Japan guys nga kailangan na og level 4, level 5. I mean level 5 Japanese language guys. So hopefully guys nga kamo pagdali og pang-apply dayon mo para di pa mo maabtan guys nga strikto na kayong Japan guys. Surely guys, in 2027 maglisod na gid mugso diri sa Japan guys. So, see you guys. Ganbate na.